Alhamdulillah. 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 Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An be karatin duka alajai. Ala bedi akan, ala hinanti akan, ala fasaro kan, ala sonandiro kan, ala nemadan baloro kan. Albo nemol be wara ma ba kono karam nemo. Anin karandiro, anin kawando, anin fatwa, anin tasiro, anin kidabu walafo. Akola mbala dan na kisra anin newa anin barga. Masal ma alwa Muhammad. Mene dina kendo na ranka. Adino kalon ku sabara. Karan bamoro anin kare. Mbala dan anala dimba anala sara kendo. Anala sara kendo tara la janna alkan lontan. Akola mbela da alasi mandawa do kila shirokan ayen balu kan fawo kan akola alasi kisan na men fa da alasi afakan ay kafan na ga ni men da alasi kan da kana fule kana badale kana fu kana tinya si ma kola lan ne da arjana wala ndo da no do anor ko amin o kola nga continent na wala be wala da men do we continue now. Albe sabaro. Oduman be wala do na kira bari. For more than go be kondo Islam forum imam bago for. Kadua be nya suru na fan suru fen suru kunna dia suru na lata o kola nga kondia na wala data ne lu vunja kawa tiltan ne sabazul hijja banna sanjure ken kona tan na no wala tiltan sabane kilime 2026 de ma selon so da kunna kasma ba ko sala sala odu mo talbon dimba ni jama ya kondo anen sin lale tambanande anen shi nyona ko kenan la dua ni na dua na la dua ama mutanjabo la continent na wala de men mun kida bas wala bidadu mujtahid an har muqtasid ibo rasudu al hafid al qurtubi ibo rasudu al qurtubi ngoko kida bulo gosule be jana ba ko ndado an yirshiro be boro ko bo yalo al babu salih bunda sabanya fi akam hazin al hadathini in kidi fulora kidi a bolo fo nyen ko so fulo ana al janaba wal hayd sabe di amala yersiro ni janaba ko won janaba ni yersiro amma akamul hadath alladhi huwa al janaba fa fi salatu masail bar kidi men janaba wala ko so janaba men ko so bado janaba wala karabe kidi sabalnat al masail ula kidi folo o tul wala ulama lal mo la nyawal yodo ko masay ka bin janaba jamo ko no misirom lolo junubi janaba to yam ala salasa da aqwala kuma sama o janaba to be dum no jama ko fada dum fa qawmun modo be imamul ko lonnalo mana o zaga balanda wala be itlaq wala ya itlaq ma kada janaba to kana do jama o ho madam malik mollam wa sawana sabu malik madam o qawmun do be mana o zaga ya bale illa la abirin fihi la mukim woni tambi tol ma manke sabade tod amen hon safay bo mo lokon manke sabade tod tambi do e gana sabade ya enen jam e jana bo jam wa qawmu abahu zalika lil jami do be je qawmu do abahu zalika ya da kan lil jami mo be amen be sabade lo ne tambi do jana bo jam gontanan non dawdo ashabuhu fi ma'asi dawda zahiri lo fu ma me anala molo ma ayo kuma ngamira ala molo ba fi ko wa sababu ikhtilafi ash-shafi'i wa ahlu zahir imam shafi'i la nyowale sababu mo la zahiri lo ka nyowale amaliki kuma wale ahlu zanin zahiri ono ago ko sababu ikhtilafu sahu ahlu zahiri huwa taraddud qawlu tabaraka wa ta'ala ala la kumula
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوب إلا آبي السبيل آية 9 سورة النساء على بين أن يكون في الآية مجال حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة لا تقربوا موضع الصلاة ويكون عبر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة وبين أن لا يكون هناك محذوف أصلا وتكون الآية على حقيقتها ويكون عبر السبيل هو المسافر الذي أدم لما هو جنوب فما رأى أن في الآية محذوف أجاز المرور بالجنوب في المسجد من لم يرى ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنوب الإقامة في المسجد وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليل إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال لا أهل المسجد للجنوب ولا حائض الله 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 allondo arjallama ba lonna do kuma la ne lonna diam dal kali de arjallama ba janaba to sidun jamo kono ba malikin ko an sa fay ko fana be tambila dawra zahire ko ba sata ila nyo sabar dale arjallama ayo ko ay holle jano to men la da la taqrabu sala kana kada sala hey wando do sukara be silal wala juma nan janaba to illa abay sal fatam be to walla folon don e ta mala dal kana kada salola mana be salola ba fo han saldula kama ne gar kana kan be salolla oro siran ton kana sala be sirare janaba to kana sala janaba bana ambe ko di ba san saldula don kuma be jera fo kuma mo foje do ko nyon kuma arjanji wa araba kan na hawo man katla fulala fayon no sago etikano ko men na dina hawo no sabo alkana kada salola de nalbe sirare walla ni janabo balla yo sai walla fotan bilade walla yo sai alkana kada salola aljalla madam kambe araw kan lo dasro ko non hadiso mana bayna ayya kuna fila majazu ayo mu hakika do fu majazul biji ada ya kuna hunalika mazuf muqaddar min majazu modo funna man kuma duma bala o huwa موضوع الصلاة ولا تقربوا موضوع الصلاة على كنا أكثر الصلاة كدامن كثيرة جناباتو ولا جناباتو كنا أكثر الصلاة كدامن ولا جامون المسير ويكون عبر السبيل وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون جنوبا إلا عبر السبيل oto ni ko oto be saldulan kana kada walla janabato kana kada saldulan sai ta mala la kuma muna ko bulande kuma kon o yakuna abir sa istisna minan nahi an qurbi mawdi sala yo oto abir sabi be kala kuntu lalade comme ça fa ñu la ko mbo comme même be jamo do be tambila ya jamo do kala sila dal ni be tambila fo do jamo ko e findi sila kala do on bando janaba e sore jamo ton soro sibo tan fo e boyla la de findi jamo bundar han sin fa kilon fulala oto sai minta abresa e ko sesina minan na atadara fadando an qurbi mawde sala ka hoy kana kada sal bilal babana allah yakuna hunaka mazufu aswalla jam majazonde tamman kun de jam membe dum rakun la aya ala haqiqa ayo ba haqiqatol di wa yakun abir sabil koto sike huwa musafir tamarat alladhina admal ma min foda jor o huwa jum janabo ba wala ko la taqrabu salata
ala kana sale wa adon suka be siran wala jo anan jana wato kana sale ibe walla illa abin sa fos ta mala men jana bo bala man ji soro o be sallal de abete mamara wa su kono ko men jana bo bala kana sale fayo ko en lanjo ta balla ko ba tamala abir sabile tamala men janabo bala man jisoto o dara jobe sallal janabo fe anantema famara anna fi admazufan min ko aywa ani wala taqabu mawdi salati lamu wala kuntu da kuma ko do bara hakilol ba fudan de duma do sallal kana tambize ajazal murubil junubi fi masjid man lam yara zalika lam yata famara anna fi admazufan ajazal murura la junubi fi ma woni safanyo lokko ka foko janaba to be tambila jamu lale illa abir sablo ko batade wa man lam yara zalika mem mo je lam yakun inda fi dalil ala man al junubi iqam fi masjid men ka ta ma jo nya masani mona na janaba to do janaba ya filo comme ça de bela sun kono ha e bela baso ka ha e bela salo da ha janabo bela ha bela salo kulo ka ha comme janabo bela bon kono da bang ela jibro bay ka sal jere ani ina da wala be siren sin sajado men kanten sante ela la ran ka be sin se ela sajado e janaba do ni ko na si je sal na lo je sal sai da jamon ko janaba do wo mun to sago ayo ma kana kada sal dula nan jabo balla fo ko kana kada salola be mun dunno ko do fo be jamo to blande lo kono kamol bal salola wada ayo ba dawra zahiri nyom wa mama manalu ubur fil masjid fala la wallahu dalila illa zahira ma kana ala ba men ko hana jana ba to kana tambe jamo la mela dalilo la nya ayo ba wala malki amon anna ho kila la la hilul masjid al junub wala hal kila ko amanda jaraba to amanda yere to yeto la jamo ko wadi so bala ba ma ja ayo ba aho agogo وهو حديث غير ثابت عند الحديث لأن حديث هذا فناي كودا يفلم من ثبت حديث تيوجا كافوكو مو كان رجامو غريسون جراودو واختلاف في الحائض في هذا المعنى هو اختلاف في الجنوب سان جنا يرسيرا تو فنا كان جامو ها مالك نلو يندور ko fana betem la jamo sa fanyo dawda janyo ko ani asidu no jamo ko mona abe bon kono abe sallah ay ko dama dana da lo da salda je san jamo kono sallah de ala ma fo mo kana ta sallah do nan jara bo bela ne be si akolo ko mo kana salo mo kana salle ala kana ko do ko mo ala ko sallah fana da be jira mo ko na do ko mala nira al masar salisa kidi sana kidi fulanya masulu junub al masar janaba do ko anon mo do be nyaade Allah ga dañu lañu na da kitabul min ben dambi dal zahaba qam ila ijazatihi dol ka datale ko anon muda janabo be o zabal jumhur ila man dol ko atidala ko anon muda janabo be wa humul ladhi mana wa ayyam sahu ghayr mutawaddin dambira men men ko nin sa jode ite sa jo mudala o mo kilon la ko nin janabo be lay me ko de nin sa yote lay ko anon muda o mo kilon la ko nin janabo be lay me ko de ko anon mudala asaba ukhta la nyawala sababu huwa sabab ukhta fi man ghayr mutawaddi ayyam sa'a ni qawlu kama mrana sa jo na te lay ko anon mudala dalilo men de no sabab dalilo men de o dalilo kilon muna na de ko anon mudala janabo mo kilon lo dalil kilon o aya kilon mo dalil yarhamuhullahu wa radiyallahu anhu sani janaba do ko ano mo do la yamasu illa almutahhar yara ke dalil idza waqada idza waqada ayata wala non konon do o kadi kana sababul ikhtilaf fil aya fi ma taqaddam sajola karola ngamen foje no wala so kilon lan huwa bi ayni wa kilon
saba octave fi man la haydi maso sa yerisi to afuna be kono mo da fata mutala e nyowali jimanyo le nyowali je mune sababu wade ya mune foje ya men fo sel jola ko ye wol fo jana bolo ko ye wol fo yerisi ya jola ko mbodoro ko de karanka fo nan tambida ka to ko ma coda ka nyaado coda abe yaro abe koma abe nyaado abe koma almasiru salisata kili sabanya kadru kan le junbi san jana ba to abe kono kan norba yalo ya muda ni ya kare farad ya muda ma karam ya muda ya karam walla ya kare ma muda kuma ya kare kun walla ba jibe kan bulak bodo bola kare do wede bulo ma mai ba kan ikhtalafa an-nas mawla nyawri fi zalik wa dhahaba al-jumhur ila man zaga jumhurukum wa dhahaba qam ila ibada durka da jumhuro ko hanu ko ana ta karan na nin janabo be durka da ya karam ya jumhuro ko malikin ko ayakin ayafula o fana kukan dalilo nin tankan yin kan wa sabab fi zalika mun yin wala sabo janaba to la ko ano kana la karam bal al-ihtimal al-mutatarriq ila hadith ali annahu qala ni hadithu min furda ali min furdande akikano yimunyo kana alayhi salatu wassalam kila la yamnuhu min qira'atil qur'an illa al-janaba kila ko fambiga seda ale ko fambiga kila bal ko ana kara naman ka janabo oro nin janabo be mo la wanya na pano kan ha وذلك أن قوم ملك دول قالوا إن هذا لا يوجد شيء لأنه ذن من الراجل نما كو نار نما ميرو دون أمير كلا أنا فما وجلا أمير دون كلا كرو كانوا كنا فنن جنابه ده سرنا كيلو لا لوكا مودا كنا كانوا كنا نجنابه ومن أين يعلم أحد أن نترك الخير كان لموضوع جنابه إلا لو أخبر بذلك هذا يعني يقولون يقول كلا يبغى كانوا كان جنابه لبان لا فهم ما فهم هذا كلا فهم لكو من جنابه بندم بغى كانوا كان ما يدل من جنابه كلا بغى كانوا كان والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا أن توهم ولا ظن وإنما قال أن تحقق من لا رأى لن يكون لكم alon kad alete en fulangaji kan alon ngadan kana ba fulon la kam o qawmun jalu la hadi fi hadha al-ikhtilaf bi manzil al-junub sa yersitu abe ko ana kana fata karan dole ko yersitu funa bula janabati o fi yin kito ba wala wala ko sabale nin kila buga kana janabati yersitu funa kana kan nin janabati o ta kana yersitu funa kana kan o qawmun farraqu bainahum dole janabati on yersitu bondi فأجازوا للحيد على القراءة القليلة يهذا كان يرسطه أذكر أنه كان من استيسان لطول مقامها حيدا أن أتك ما يرسطه ممكن تلتانك يرسطه تلسا تلجن وهو مذهب المالكي وهذا هي أحكام الجنابة كان جنابه كيف جنابه كيف وما أقام الدماء على خرج من الرحم سيلو لك كيديو الله أكبر لأن جناب لك كيديو بدالا يرسيلو نولو يلولو ولا كيديو لو كان نال ما كرام فنيامي وما أقام الدماء بيلو كيديو على خرج من الرحم يلو من كبا مصوكونو ولو نيوتو ولو سول كنا مسيالا على كلام المهيد بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب نيلفرا يأمر مرابع على أسره ولا مكوسا بلا في ثلاثة أبواب بندافع بناول ولن أبناول الأول بندافع معرفة أنواع الدماء الخارجة كيلولون يلون من بودا من الرحم مسياكم yalo non bada on so bana men bana kono ko rahimo wa sani marfada alama allati tadullu ala intiqal at-tuhur ila al-hayd marfada alama kata man sirolon allati taman sirol men tadullu kayetande ala intiqal to san sana sawndal ila al-hayd sai bulade yi so kono wal hayd ila tur yirso banda sai be senagan
awil istihada walla kura yaro wanyule bonor wal istihada da aidan ira to anan kura yaro banda sai da asanatan wanyule bonor wasalisu bunda samanya marfar akamna hede yirso fonra kiyo kalo wal sanan ka kura yaro fonar kida ane mawane huma mujibadi hima to fulo balanda muna ne fulo son da muna kama yesi yaro na bela ne wulu yaro walla kura yaro ni yaro kidi yanyan no ne son da man son ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب ثلاثة من المسائل من بندا سبع من عفو بندا بكيري سبنات لجم ما يجري مجرى القواعد والأصول ما يجري كيدا من بتعمل مجرى القواعد على تنكون تعمل طول فانا للسلو لجميع ما في هذا الباب من بين بندا على ما قصدنا إليها من كذا مما يتوقع عليه واختلفوا فيه إلى كان بمتو أن إلى قواعد يرسلون رسد الحفيد القرطبي ولا بكم كان سابنا الله لم لكم النات لن نراكم على النراد ما يدي أمر عليه الباب الأول اتفق المسلمون وكانوا فند جاءكم مسلمون بلا كان بين على أن الدماء يلو allati yalo men takoya kabo mina rahim so kono ko wulu so kono salaso de ko yele sabalam dama haydin yirsiro o wala khaaj wala ka finde ala jade sir jade kenda nyaaka wala aado ala ka aada yero sa ma ke barama ma ke fam ma ke ibada la to karo ka kabo adam mustahara nan kura yero o wala khaaj ala jade mal o kuran la ko sa wala ko ban وأنه غير دم الهيدا أن يرسل من كليسان دولا لقول عليه الصلاة والسلام إنما ذلك إرق وليس بالحيدة كلا فمالا أقول إنما ذلك كورا يلو إرق كورا وليس بهيدا من كليسان دولا ودام النفاس ولو يلو هو الخارج مع الولد ولا نديون كنا نولا أمن دا يلو لبكي هذا سهل بخاري مسلم ودام النفاس هو الخارج مال ولا ولو يرى ان دون كان ولا يرى سبته دم هيدا دم استهاده دم النفاس ولو يرى كورا يرى يرسل الثاني بندا فلان اما معرفه على ماد انتقال هذه الدماء بعدها الى بعد وانتقال الطهر الى الحيض والحيض الى الطهر amma marfar ma alamat barkata man serol long bonda flanja e bo rasul jiddum bola kira baade bilal wan haya kira bo rasul be ko la bonda intiqal amma marfar alamat intiqal hazi dimani yalo la sawn ka ta man serol baado ila baade kabodo kata do intiqal tuhur ila hadane sai bore senado bida yele selo ko wala hade sai bore yele ko ila to bida senado ko kanyo mutama sirollo fa ina marfata zaka kanyo lo filaka jama'a tambani akalo ala marfata ayyamid dima al mu'tada wa ayyamul athhar go arabu kan ko fila jang la ilaha illallah rasulullah nilan fika karamade usaso be nyana men no la nan talbo comme ye tonne kon tonne bañon ne fañon ne la muson ne di on tolo nya la kibar yarfuno kana yarfuno na baye ko de no sala ha no afan siego al karam no ndana sali ya bande ba kan no le ale non na almanya jibe wakalo faina marafata zalika kawlon raksa men shara ban kon na man sal sira kan da bana na kan na holon ne na holon ani ma si ko na holon ne sai sira balo karan non faina marafata zalika kawlon fil aksa jama'a tamban wakalo ala marafati ayyamid dima kayro lati lollo almudada ado malak da wala ado tilijalo wa yamla tanan sena da ado karo kuna da yaron tanan dole wannan nazko minha ma yaji majra usuliyya sabo masail
agon bana tule men ala laslo moment wo be lo laslo men ka ago sabo masala ko sabo masala lo sabo masala le ba do sabo masala dede ala masala do wala kidi hol ikhtalafa ulama lalum wala nyawala li aksar ayyam hadi yasiru karo hadi lo fi ala shara قالوا أنا يرسل كرب نادى قالوا أيام التوسيني أتدور من كرب كرب دند سوالون فروي عن مالك أن أكثر أيام الحج يرسل جماعة بعد ما يزال كرب خمسة أشهر جماعة تلتان نعم لكن أنا نقول كرب وبه وتلتان على سافر من سافر فنعمل وقال أبو حنيفة إمام أكثر أيام تقول الجنة أكثره فاروكنا يروج ما با 10 أيام تلتان وأما أقل لهذا بعد يرود من دون كاروكنا فلا حد له عندما مالك هذا على سياره بعمل الدنيا فر كما يلو سياره نيانيا تلتان من دون wala man siyasa ne ati be tembela wala sena siyasa ba yalola do ati kiri namba amantilosi ani ataman suman nan to ban atta kono du fadar wahida enda wahida ama malik ho ya ni yalo barate ndo akondro lo do ati ya yirsoram e tilo se wado zamasi illa fa no de la yutadu bi hasul aqram mutala ba biga kondina dan dawlada comme sena la carola bula muso nyanna yele sabo men jela e nana futuno e ba fura bada da kondura abi ko kondi yele sabo lu kono de ba no anda kamda ko yelo anna do ya do wado de do o kala safa ko aqallu yawma wala yama safa ko yele siro do man don karo kono de kiro na so do comme namo sa da kondula o kala abu hanifa aqallu salasa abu hanifa ko karo kono yelo man non tuli sawa alon ko molla moyda anira dalilo be nyaata imamu dalil wa amma aqallu turba sana do man don fa talaba da fi riwaya amma maliki la kumul no tampon ko jeta bolle ka ko wadu do watan wadu ko do foru ya anhu asara ayyam e ko maliki ko yelo sana do man don karo kon tildan dia da nyawa be o kelle man yalo rawa annahu samana da ayyam yatul sayfun boko rawa annahu khamsata ashaya tildan lulu ko de ko sena do non wala hadi rawade malal bagdad ni asabi banyen tildan lulu ko bagdad ko iraq ko jama yorata malkram abi ha qala sahu fana wa tildan lulu abu hanifa وقال صبر أشياء يندوك تلتن ورورا وهو أقسم إن أقل عليه إجماع فيما أحسب ما يجي كان بان تقول وأما أكثر تربة سنة سيار كاروكنا وليس له عندهم حد إما حبود كاروكنا سنة ترجل لهم وما أسيار يعني ما حب وإذا كان هذا موضوع نين كده نبلارن أما أقابل كما كان بلارن تاني فمن كان الأقل الحيد عنده فمن مؤمن كان الأقل الحيد يرسول من عنده تيها قدر معلوم مؤمن أيامه كو يرسول من كارو كون ينام كم من كتل كلام دول كتل سبا دول كم نابرا دول فأجب أن يكون ما كان أقل من ذاك القدر إذا ورد في سن الحيد عنده استهادة وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر مما هو كنتوسي أتيا إذا ورد نانا في سن الحديث وسمره عنده استهادة وماليها ومكورة يرولد yala ninyan ko yiriso jama yin nan kamolon samin siya doti yaro mukura yaro ne ko yiriso do mandon yin nan kamolon men do ya doti obe kele ya kura yaro
comme yero frana mantilosi ida ma kondiya ke kura yero radi ida ko tele sabale yero frana da danda tilafulal odo to kura yero radi ومن لم يزل أقل الهير عنده قدر محدود ما يرسو دمان دومان كونديسر وجب أن تكون دفع عنده خيرا ودوتي هنا برادر كونديسر أو هنا ما بلتو سيتي يرسو كماركا ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا ما يرسو جماعة كارو كنا كونديسر يعني دوركو تيلان دوركو تانيل دوركو تانيل وجب أن تكون ما زاد على ذلك القدر عند استهادة روتي على الناس ياتوتي كورا يرولم على كلام لما يدا إذا لا دومان دون هذا سرور كورا يرولم إذا كنت بانا تنبر كورا يرولم تلتان يلوتي أروها تلتان ولنك من كندو أرويبو كلا كورا يرولم يو تلتان دندول على سيارم تلتان نكريتا وكنت كورا يرولم tiltan wororete dan dolare siatil tan ni seyto wo konde kurayo walakin muhassal wala fosina do norod walakin muhassal mazaw marga marka mazaw men dan men soto do fi ya wala annan nisa musul ala darbal musul kalde fula mutadatu alko malik la dari nyon la wona nyolo odo malik era musol be kalde fula mutada do membe yelo je folola o mutada ni men dal da yele jawla o mutada do membe yelo je folola tadro ko saro be saro la je be ruyade awol dam yele folo jawla taraho ya folo men foloje ila tamam khamsada asaya fo janentil tanin bu ni yelo man kon bielo nyen sungun no yele je folo biya jira man kon do sama folo kon til tanin do la kayelo adresse let abe tula bul bodo nentil dan woro kada yelo man kon abe sella akasalo yelo fo kamanda ko mo kura yelo wala mi an kato oni yelo man kon wotil tanin lulo ko sallati nentil dan lulo tamre yelo man kon sallata abe sallal o kanna mustahada bamada ko to mamu kura yelo o bihi malkra nyen kuma ala safara talwa ke wa wala fa sabai na jawdo ti kundiyo adala karora talwa wala karo ma jaw imam wala sabai ala talbo ya illahu anna malika malik ala ko to salla sal mi hina tatayaqqanu al-istihada wa to ma la da ko yesi yelo sododa ni dan kina da ko yelo do wonde ada yelo do yesi yelo do mu kura yelo do idan kira da ro man na ada yaro marjo ko nya mari yero bonyo ila da halo ni da kenya do ni yero do man kire ko yin do de si yero de do mu kura yero de ay si yero dan do men ko so na londo ina da dan kina do sel bada da ni yero da sala wanda shafa anna to di sar ma salafa la min al ayyam wanda shafa ya an hada to da sabu salasa ma salafa la hamna an tulol men tambita ro kuma fi watan bidamu illa aqallu la hadi inda fu ma shafa ya yirso da man huwa yawm wala tulona وكلا المالك فلتعتد أيام لذاتها ثم تستيقظ بصلاة 3 أيام وكلا يقول المالك فلتعتد أيام لذاتها هذا ولا وصلنا يعني هذا تلولا بولا كونتنا ثم تستيقظ بصلاة أنا أتري سبلا كم يندل ده جانن تلدان لولو كما لا يلوك كوندو akakundu ala ado man tilto ne yelo batil se batil misal do ta fala ni tilto se la yelo man ko asitul sabala fakan malaka taw yani ko be frata wala man qada da ni yelo man ko fo ya mustala do kula yelo sai ko man tan ne lu sira ba da dal da tilse jara sai yelo man na ko ba til sabala kan hani bi yelo man na kundo oro yimbe sallallahu kura yelo be hani tiltani lu mansi
madama da ado da men kan ora fil da ba mal mu ta da ba ada dal mu so men dal da ado jara ba fi arwa ran amma da malike a kuma fula ko je malike kuma fula dalo nyen sun gudo men ba je folo la janan til dan lulu fonen da fona da lo ko na yelo lo da nyotol de oto mawla mare be salwada da hannun tiltan lulu masi yo kama ada dadla muso ba ni men dal da ado to ko lag da ya da tan kata folla wonna mo da wonna kida bo be mo ya ba mal mota da ada da muso ba fi har waya tan amma da kuma fula ko bur mare ka kawa ni da ma fulo do kan binawo ala ada de ha kuma ni mo dal da yelo jawla da yelo kare tilo tel sabadan telo lande tel tan fulala misal to ata ko ha sa be bulala wala fiyo do no sida do na ma yelo jala ado ta moto la isal wazada salasata ayyam يدعو بناء على عادتها وزيادة 3 أيام ما لن تتجاوز أكثر مدة الحيض كما لكم فلو متعبدن أدو الله ومباندو كتل سبلا أدو كام ما دام وتاتم بن لا تلتن الرملا تكا أتلو لكي أدو باني كاردو فلا كرا بلوتلو ورو رسيد أتلو سبلا كندا ننتل سبا كولا يلو من كندا سامدو كورا يلو لن woni ñentelu sabo no la rotel tan sabo ga ba ci ande tan lo fo akana tan bitan lo o sanya kuma fulanja malike bulu dulu sa esi ran kada aksara moddat haydi saya ni yero man kondo de dalda tildan najira wala tello ba yero bina ka sa enta fo den tildan lo se yelo le man lo yesalo de awta mal ala tam is wala ya bara ni ba bono la nyodo en kana me alaton na ka bono kuma muso ba ado le dun ta kana karo karan yan kumbe kar ha bebe sanje tanlul ha fo da sanje tallu fo taworo nyine be tare tare karo kar ha to da kare yelo bonya sute asero sute ala kola sute abondi nyoto ni dara bono nyori an ko ndo nyine ada yelo manke yesi o period manke do buri ada yelo sute do no banda sale ni yele do lo kura yelo le no le sale o kala shafa ko tamala ala ayyam adatiha ala adati lo la asulu yuzu wa hadhihi al-aqawal kullaha al-mukhtalaf fiha عند الفقهاء shafa ko ala adati la bil wala kuma waya ti sabala ka wade in kuma lo be ba ga na ko safa la man karam maliki bulu ha sa maliki akrandi ne bla kana yada ke kana da londo ko abanda maliki ko so la ka ko ta dan da mi do da sa maliki ko sa fa do mo ken da baram yala ngale no suru nya ko ha e ma sa fa mo na hulo na fa da ko da na hulo do ko ma ci bo nyo nya nan ke dole benda maka umra o jamande tani na on tawa fonno o kondo kono lunde ya kono mo koroso o dum safa wulu kuto on den ke wulu kuto hakkebe dia hamado waran karanko ba na hod abula arab ke ba no ma men kana hejo na lunde ya aga arab kamantare ba fara ko sando sare do yo le kam ma ba kare abita hawul to be tani na ninke wa ko sa ba safa la so be anyaje karanko ana hakili amen be safara lunde ago ga go ke foningo ide hakko be be la fin kan be la fanna men ma do ka te da na fuki ala karo e kan mo e si fuki aso aga hakili di abe ta so be abe la karan ko men bende tema ye ke faki hore fuki alonna aga di aga shi mo so da hani si obe ko ya ita banno do wala be madina ko la maliki alamul madina do kaybe ko kuro ta madina imamo ya ita karamo ya e karande fikiya dilo fo safaye afuna ko disin
ba biya bi ta Madina safai makana fulo da je umra la adara maka kumandon ya ka fa lafta ta Madina yake bala fon ya jambira kan ba alfa balam wala malike kara bulu talbe kan diyal ba malon fo de fileto de na masa kunda ambassador commandant to commandant ni wole to sira commandant ya min de Madina en fudan de maliki ma waga en so magan ko le to safai no le to na Madina furo da commandant kunda do commandant ya aga ande ka bana makale na da Madina jang ka kila jura kana ta da ya la malikiya barandum malon alfa la dum prononcer alfa dum na nga na jang commandant mambon kalam mansa koma da mansa siron commandant ka bayte ko le blanda kande ndol mo ka hanyu malaki nyala malaki sunga mandara ha ba kira ya le letaro ko yanyu letaro ka ta akenyin safela kada imam malaki akorda salamu alaikum salam jumalan commandant hola yo la jumala fra malaki la imam yo badum ila kibaro ko imam commandant sila lo kuma fura na malaki ma kono don don juma commandant fam bi ha anara munela bodon london sila dan tabal ya ake dan tere nana da karan la binda karan luni ya malaki o fo ka onda baka ka findin de adun do la kan malaki o kana sila baka di ha winda karan luni ina do fa malaki ko mun ila sila fo akani karan kun hadisa kun lero do mbo ka bana maga ko ngola dia akoy dla de malaki yalan na be funda si ko e tarjo na pare kan furo sale e ka ba jani sele fama mamo ka funda be sinda commandant baba do kan da do wala si eji ro ko do wala saror be mamo funda mo ka ha mo nya e kumpa kam mara bismillah yo silo mo kala da ha le do bodo nyamma ha ka wa commandant kunda da ha kana madina commandant kunda ha kana commandant ya ha ina be talbe ndama na ha ni ka ha to da ba ha ala fra kala na ba ha ka ko ba ni da fra ka to ni kala mo min be da ha ye sawlo ndo so no da ha janni fiyo janni kala mo fiyo ha o imam malik da ha pour sida malik kala mo do yo adan zafa biro wa kala malik ko kila la dino na da kala wari mo be sida la ni million ma aw fo talboy hey aha ma wari na be fura la million ma fo ka million ma sanyo ko ma ka million dem da kala na da kala fona fura do ha aga nga fo na ni mo buron sa fo kala dum malaki bulo ada o mo ada fo malaki o to kamal buru ko sa fa mo da yingi kile kono do lo ko lo wa da suna ba a be kala be na be tan karanse o sa fa le ni ma gen ta ba bira boda la fu malaki fa da bi o ko la le na na ba buron a do na ga londo ko fem ba da hakilo fanda ba ko kilon bala miskin ba to in kire ba nyam ba bala se ke me bonda kire ki ba tan jama olen sa ma ora sa ma ya ni la kala mo la folo la fonyo ko bilan din no man kulu do sa ko wa biyo e do ko ga kala mo folo na wala de ora nga kon dia wala da sa fa ko man ala sa fa tamal ala ayyam adada wa hadhihi al-aqwal kulluha min ba'd ko adota nato sawalan kan taje yin kuma kan kullu be aha al-muqtar fi an yawali inda fuka wala wala fuka don naga we nyendo akallo la hayde comme yirso do man non karo kon jella wa aksara ni yirso jama ba karo kon jella kele namba tiltan nan lollamo tiltan no no sabola himbe wuro wa kala toro sena do man non karo kon jella la mustana laha illa tajruba wal aada akobare nyinde fuki adiyore ko ni ta sembe ndino la fenno adalero ko anon hadiso ani odo hakilo ani ado nen tajruba ado adalda kanyam ani a ese ya jaka kanyam
o kullu innama qala min zalika ma zan ebe kuma da rajul kola anna tajruba ko e sero aw qafatuhu ala jaga wala londe a fokotul tanne kele sabalam tanne lolo wala khta fi zalika fi nisa'i wala khta nyawma manda fi zalika fi nisa'i musodo usura wala khta fi zalika fi nisa'i usura أيرفع بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الإقرار الذي ذكرناه كما يجب أن يفعل كما يعادون تجربة كما مسؤول شنبا مسؤول شنبا كما دو لا فنا المسؤول تفاتا ودمرنا يعطوا على هوالد فولا كينيا da ma fa musol fan ba kake wallahi jar ma fa wallahi balo le kenya ya law wala dunya be ka fu nyoma odo ado ka kenina den yelo jama wala do manu wa inma ajma'u kam benda bil jumla ala anna dam Allahu akbar inma ajma'u kam benda bil jumla kama ni ko ka fu nyoma do do ago na ra kam ben na ko yo inma ajma'u kam benda bil jumla kama ni am jumla ni abe ka fu nyoma como ni kam benda ala anna dam ko yelo إذا تمادنا كونتينيتا أكثر من مدة أكثر هذا من سير أجي على وادو جام فرمود أنه استهدى كورا يولو كما يكمل بين دولار كما نيدا كو تلتان ما دامودين ودو تلتان نكيلن نامالو فرمود هاي من كو تلتان نلول ما دامودين ودو تلتان ورم كورا يولو كما يكمل بين دولار Adam mo jelle da do mo jelle de kawale to wala ba da wa $100 o mo yesi kura la le qawli sallallahu le qawli sallallahu kila ko mo gam asabida le fatan bin hubay ben sabarda ni no mo nyoro adama bin hubay wa ya aqwad al hadani yirso nar fato ke sare si salatu وإذا ذهبت النير سوتادا قدر على كوندو ما نيتي كوندو من مدولا من يرسو جماعة ساوة تنبدا فاكسل أنكي دما يلوكو وصلي يسادو يلدوكي نيبنا سالو كمي يلو دو من يكا ينفام باي مالا في ني يلو جماعة كسالي أنا بنا مطولو نيبنا سالو يلوكو جنابي سيالا سادو سالتا أها والمتجاوزات من تمر الأمد أكثر أيام الهدي يسولت له سمبارا قد ذهب عنها قدرها وكنت ضرورة وإنما صار سافر مالك رحمه الله سافر مالك تعالى إلى بند من فيلم تعالى من دليل رجال ويدار ويتين أنو رأي كما فلو دوكيو دراما إلى أن تبني على عادتها سافر على عادة دولة مالك وكاسيتل سبلاكم الحديث سلمة الذي رواه في موتا حديث من هذا أن مرة مسوى كان وكا تورا قدام يلا أكيلو بم على أحد رسول كلا جماعة فاستفتت لها سلمة نادى نين كارك سلمة فاستفتت لها سلمة رسول الله كلا نين كايم صلى الله عليه وسلم وقال كلا كل تنزل سفر روكي إلى عدد لا يلتي لولو كنترول سورو الكنترول يعني نفلولو الذي كنتم من كان تهيد هناك يرسل كنتم ما على آدم من أسار كارو كنا قبل أن تصيبها الذي أصاب جانين قرآن يلقوا كنا من ذاك كنيادو ni ate alon ko janni kana karo fo Allah de kala ado walla karo to walla labam aka jetel jelle tin kan ta ni yelo na da na man yelo bono nyoro asamo to nunto ado la wal tatu ke sala se salo tuje kada zalika na salo kondo karo ko nan til sela nan til tan til non wada khallafat zalika no tilo kondo tambira wal taktasir umsuasi ko summa tasfir bisawbi asufa no keje summa talli sali comme kayal mutaran ka pour kana la sala ko lo ka ba ke non wal haqu wal monada la kandoke kuma na da yiri to la tiyo allati man tasukka kasika istihada da hukura yoro bala bi hukmin istihada kura yara tiyo ya kidiyo ya noga kidiyo kiran allati man tasukka man kasika fil head fo yiri sona
ndomo kura yelo fo ndomo yirsol nyimo yirsol fo kura yelo lo yana mara aida nata je fil mutada kuma sila sungurun no be yele je fulola ayu tabara ayyamun li dati hawsala tilol lon kondi lana ayyan li dati sabihatun bi ayyami fajara hukmuha wahida hukmuhu wahida bala ada tilol nala tilol mulun danya ka je kilindi amal istija haru baraka ko sondo ke tilisaba lamura allazi men qala bihi malaka men fo bi salasal ayan tilisaba fa huwa shay'un fanna in farada bihi malik wa ashabu rahimahumullah malaka da malafo imamu ko ala modu wa khalahu fi zaka jami' fuqaha amsal sa'ata ballo na bal be malaki wa loro ma adal awza fa imam awzai إذا لم يكن لذاك الذكر في الأحاديث ثابتة ما مالك بمن فوق حديث ثبت ما فوق وقرر ما في ذاك أثر داي أفنى إنه تلسب الأمر الحديث وفرق بيقول حديث وما حديث بمبان حديث داي فوق الله أكبر هذا بداية المنتهد عن هذا المقتصد كتاب الغسل يبورسد القرطبي أتبين سنبكان المسيرة الثانية كيدي فلان جاو ينجانا بقول لكور يرسيلور ذهب مالك تارا واسا نارا مول في هذا يرسيلور كور يرسيلور بمن مسوني الله تمن تنقضوا هذا من يرسيلور بأكا كندون يالا كدارو بيفول تلسي أكولا جها فلا ينكرودو تلفلا يكوندو تلسما أنا تلكلا يكوندو تلسما أنا تلفلا وين قدر بها الدنيا ولا أنا دنيا كندون وذلك من جرى بأن تهداك يرسو يوم تل أو يوم ولا تلفلا وتدخل يرسو كندا سنا يوم تل أو يوم ولا تلفلا إلى كلا أنا تجمع أيام الدم بعدها إلى بعد فعلى تلو كندو كفر اليوم فايسيسي فتن فلول وتلك أيام توي سنالون كندو بنداكم وتكتسل أيكو في كل يوم لون ترى فيه تني لون ما سنالا أيكو أول ما تراه تسلم ناسنا جوار فرود أيكو يسال فإنه ما لا تدع مال الله زكاة تمندو سنة فإذا كما لها من أيام الدم 5 أيام أسر أيام ناتل كان للسر فهي مستحيل كورا يلو الباطل sahaba ala tilo konden na fo janna bal ado banna walla janna be ado nen tiri sabo banna walla janna be tiltanne lulo ban o e sandure sa ya lon ko ko yo be la hoje وبهذا القول فهي مساعد سانتنا لولا نوصل تمام كورا يرد وبهذا القول قال سافا فنان يقول أروي أمالك أيدا يامد مالك أنك تلفق أيام الدم تلولا لولا بول كفلا نوتو تبر ذلك أيام عادتها قال آدم تلتنا تلسلا بول كندلا ناوصل وإن ساواتها نانا كايندا استجهد بثلاثة يا تلسلا سيكورك وإن انقضى نيلو كندلا تلجدا وإلا نيلو من كندو كولا فهي مستعر رسالة كم كورا يلال أمنا بدنا لا آدولا ننتلسلا وجعل الأيام لدى تلو لمن لا ترى فيها دم ما يلو رجيتو غير معتبر ودا كونتلا فلا عدد كونتر لا معنى له من كرسولو ولا وجعل الأيام كتلو لك التي من لا ترى فيها دم ما يلو جنينتو غير معتبر ودا كونتلا فلا عدد كونتر لا معنى له كما بو باي كما كرتو كما الوند أبي كونتلا فأنا وكذا لا تأكل تلك الأيام تلو تفولا أنت كنا أيام هذا فول يرسلون لهم أو أيام تولى سنالون يا فاكلون كلام يروح تلك ما يلا تلفل ما يلا جبت السلكان تلسما جانا نادي يسالون فإن كانت أيام هذا لون توم يرسلون فيجب أن ترفقها إلى أيام الدم أسول لون من كذا يلا لون أسا كنت لون تنبلارك فجنا بلا أدو تمانلا وإن كان أيام تونو لون سنالون لدي فلا يجب أن تلتفت أيام داتو كنت لا ننتل لون كنتو سياغو
to ko bi mutil sele de ban nan jila nan amanje ko e ka do kana kala takallala ha to bay sene ala kadum e yelo lun kono aga kundum aman surun dunyo bala walla jine je ala usula man nara nyama anna ayyam hadi yelo lam la ayyam to aman ke sene alon e aqallu turkar sene aduma nom enda ta amadu da sumandal wa huwa aksar min al ayyam wa min al yawsal lon wal yaman tulfura فتدبر هذا ينكو فينا من جنب بين ينكو إن شاء الله تعالى ولا حكم من ترى أن دم هذا يسيره ودم نفعني ولو يرى يجري كبره ثم ينقطع يوم كون دلوندو أو يوم ولا كون تلفلا ثم يودع نادم برنا هذا تنقل يوم الحفيظ يسيره كون دلو بان تلدان تلسيلان دان دبن أو أيام ولا ولو يرى تلو بان تلدان كون تلدان ورلام كما تراكو كان ساعة ياجي ساعة واد أو ساعة ولا واد فلمن إنها تلورا ثم تنقل كأنها كوندو ebe teleji lon tilo la kondila wajanni bela ado kondo fudandi lo men tilo manje e do bela kondo jalo manje lo arbe kalama keji woro la mbolo kan na sabala soro Allah fula burwaro yen sojam wala ke wade kodan Allah taala Allahu ba ka wasa baraka nan karande nyane ko andi nyala ane ko non sa donc bala be yan e borosi al hafid al qurtubi ma fa baraka ni be do ko balla jango don ala la ba ya jazallahu bil khair anna a'immatan lana naqalu qur'ana azban wa salsala ala baraka formo dum gal baraka ala baraka londo la man sanji tan do lo mon to wade ni man baraka to non ale ala kan ale tila kan ale londo kan ale formo kan ale baraka so kan yin kano be kan ma le na be kan si ma ko ale na da arjana kan no sura kan no kan yin kai ye jumal ba ko so me mo kan din kida jamala mul so sun de kan dirola ay mul fana de son ko no sabo ni no na ko no sama ma ta no kida to ro ko la ay da ni ba neje kila la du'a ala jabe mana la lahido mudamma ma yida bi khalifa ko fi din na la la mo sura kala kan dinan kan nan dinan kala kan ya kai sura nan la kai si ma ko nga den arjan kan no sura kan kai ye jumal ba ko so me mo kan din kida jamala mol susende karan diron mol fana de son kono ñoo sabara mara kira to lo kondo la arjan ngeni mbara ngeje jumala ma dati nya ala man sama dima ay ma den fa ma dia fe ay di nyama ay sew ma sala ne mo jumala anoro kloro sanse o dum min kira nyama fam anana won kira mo anin bemba adama anadi nyama to mak anin sayyidina bakar anin saibe to mak anin kira man to be anin jamano to mak anin jobu kunda be anin fofana kunda be anin fofana keba fam ana baba nyima wallahi nyala anin jamba nyima so ba kunda be anin so ba kunda sado anin tabo ne wudu ne wudula anin sindara tambaran de go kenyo be malla yana wala alaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin fa asna ulaika rafiqa Allah siya kana ko amin arwen do jabale ala be gaji kitina jiki ma fa manza alma je kol ma ala do jam o dum fo de hemba ka fo ma samatu e so ba ko na jama ya lo kondo ela do na Allah do amin mo da jaw ala ba amin